कुछ एक एमएसएमई अड्डा में सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे, तो कुछ एक में हम लोग अच्छे स्पीकर से उनकी सक्सेस स्टोरीज जानेंगे, तो कुछ में हम लोग एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला के, जो हम लोग ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, मैं उसी को बता रही हूँ कि एमएसएमई अड्डा का क्या कॉन्सेप्ट है। हम लोग कुछ एक में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुला के, बॉलीवुड कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है, बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो, मतलब मूवीज, कोई आइडिया है कि एक साल में कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है बॉलीवुड का? कोई भी नंबर्स माइंड में आ रहा हो? 500 करोड़ नहीं 500 करोड़ पे एक मूवी स्पेंड लेते हैं। সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওপরে প্রোগ্রাম করেছি, কিভাবে এমএসএমই স্টক মার্কেটে গিয়ে পয়সা তুলতে পারে ওইটার ওপরে প্রোগ্রাম করেছিলাম। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন এখন সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ খুলেছে, যেখানে একটা এনজিও বা একটা প্রফিট অর্গানাইজেশন যারা এরমভাবে কাজ করছে অন্যর জন্যে, তারা কিন্তু নিজেকে স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্ট করতে পারে। এটা খুব নতুন ধরনের কনসেপ্ট, এটার উপরে আমরা কাজ করেছি। এরম ধরনের অনেক কাজ এখানে চলছে। লাস্ট 8 মান্থস থেকে 8 থেকে 9 মান্থস আমরা অনেক অ্যাক্টিভলি কাজ করছি। থ্যাংক ইউ। মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? তো আমরা দেখুন এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের একটা ইউনিক জিনিস বার করেছি, এমএসএমই আড্ডা। আমরা এখানে সব বিজনেসম্যান আছি, প্রফেশনালস আছি, আমরা মিলেমিশে নতুন নতুন জিনিস করি, কি বিজনেস কীভাবে আগানো যায়, বাড়ানো যায়। তো ম্যানেজমেন্ট আর লিডারশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আ বিজনেস, একটা বিজনেসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হয়। তো আজকে আমরা একটা নতুন ধরনের নতুন লার্নিং করব, নতুন গুড় শিখব, নতুন তরিকা থেকে, মানে একটা নতুন পথ আছে যেটাতে আমরা মুভিজ দেখে আমরা ওটাতে নতুন নতুন জিনিস, কীভাবে মুভিজে ম্যানেজমেন্ট লেসন শেখানো যায়, কিভাবে ওদেরকে আমরা একটা নতুন সলিউশনভাবে কাজ করতে পারি। কেন অনেক মুভিজ এরম আছে আমাদের যারা মেসেজ দেয় অফ হাউ টু গ্রো ইন লাইফ, আমাদের ম্যানেজমেন্টে কিভাবে আমরা বাড়তে পারি, অনেক লোকের জন্য কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি। যেমন একটা মুভি আছে আপনার গুরু, ওইটাতে কীভাবে ও ভিশন দেখলো কি আমি বড় কোম্পানি করব। তো এরকম অনেক মুভিজ আছে যেখান থেকে আলাদা আলাদা শিক্ষা নিতে পারি। তা অ্যাজ এ আড্ডা আমরা সবাই বসবো, আলোচনা করব। আমরা এখানে কিছু ক্লিপিংস দেখাবো। আমাদের যে স্পিকার আছেন উনি অনেক ভালো ভালো মুভিজের ক্লিপিংস এনেছেন, ডায়লগস এনেছেন। তো এটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আড্ডাটা এটাই সব থেকে ভালো জিনিস কি আমাদের কোনো ফর্মাল না, একটা আড্ডা হয় যেখানে আমরা এক দুসর যে তকলিফ, যেটা কষ্ট হয় ওটা বুঝি, আর ওটা কীভাবে সলভ করা যায় আমরা ওটা ভাবি। তো আজকে যখন আমরা বসবো আলোচনা নিয়ে, তো আমরা এক একটা জিনিসে ওরা কি শিখছে, আমরা কি ভাবছি আলোচনা করবে, আমরা ক্রিমটা বার করব কি বলিউড থেকে আমরা কি বিজনেস লেসন্স নিতে পারি। এটাই। আমার নাম প্রজ্ঞা ঝুনঝুনওয়ালা, আর আমি এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট। Everybody, because the first step you have taken to come here definitely proves that you have a vision. The most important thing that any entrepreneur would have in their lives, and what you can learn from Bollywood, if I was to sum it up, it would be mission, vision, and horizon. And the first and most important thing that you need in life when you really want to grow big is the vision. Stagnant, okay, and you don't know how to further grow it. Probably the pillar is not supporting the further building of blocks. So we re-engineer the whole thing, your entire process, and then we try to put a process where you can grow further. And apart from that, I am dealing with MSME funding also. So if you think you require fund from banks, so I can collaborate with nationalized bank and will arrange fund for you. Then we will take it forward. Shubham, would you like to speak out? ये तो इतना देर से बोल रहा था, फिर भी अपने बारे में बोल ही दो। Yeah, my name is Shubham Raj Sharma and I'm representing my company Webingo. We take care of the tech part of every entrepreneur who wants to move in tech, जो कि आपको करना ही पड़ेगा eventually. अगर आप अपना बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल नोकिया का है। इतना बड़ा मोबाइल ब्रांड था, रिजिड था कि नहीं हम लोग एंड्रॉयड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली उसी को रिजेक्ट करना पड़ा। सो दिस इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करना भी एक बिजनेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि सिर्फ दिन का गल्ला देखा और घर चले गए, दिस इज नॉट अ बिजनेस। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट दैट योर बिजनेस विल गो थ्रू, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट 10 साल में दुनिया इतनी बदल गई है कि दिस डिजिटलाइजेशन हैज मूव टू एस्पेक्ट की एवरीथिंग इज अ क्लिक अवे। आज हम जो सेशंस कर रहे हैं, ये सेशन आज ऑस्ट्रेलिया में भी सुना जा सकता है, न्यूजीलैंड में भी सुना जा सकता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ
the transformation. So make sure that you do. Thank you. Thank you, Shivam. Practicing company secretary. I'm especially doing companies act and GST. Very good. Thank you. So hi, my name is Love Agarwal. Currently, I am working as a software developer in a private company. We have a family business of brass and copper in Padavata. So eventually, my goal is to go there, but that's like a very small thing. I want to sell those products in an e-commerce kind of way on Flipkart or anything. But I don't have any idea. I just know that you have to get some registration done. क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ कि like-minded people how they do. I can get some idea regarding that. What we are trying to do is we will have one session every month, and you all know nothing comes free these days. So जगह वो ये कर देगी, then she will guide you to the experts. तो हम लोग की एक एक्सपर्ट टीम है हम लोग की MSME क्लिनिक में, who will take up the ailment या प्रॉब्लम बोल लीजिए, and we will try.